नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सागरपाड़ा में पुलिस की सफल कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 4 गिरफ्तार, भारी मात्रा में आग्नेस्त्र और गोलियां बरामद। गोपनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सागरपाड़ा थाना पुलिस ने शनिवार रात को सफल कार्रवाई करते हुए अवैध आग्नेस्त्र और गोलियों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सागरपाड़ा थाना प्रभारी मोहम्मद खुर्शीद आलम के निर्देश पर सागरपाड़ा थाना के एएसआई मिर्जा रबीउल इस्लाम ने कार्रवाई का नेतृत्व किया। यह कार्रवाई सागरपाड़ा थाना अंतर्गत चरबटोला इलाके में की गई। गिरफ्तार लोगों के पास से 3 7.62 mm की पिस्तौल, एक देशी पाइप गन, 6 मैगजीन, कुल 20 राउंड गोलियां और 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं गयासुद्दीन शेख गांव खैरताला, मिनरुल शेख गांव चरकमारी, मुकलेश्वर मंडल गांव घोसपारा, मारूफ शेख गांव कटलामारी, दिहिरमठ। रविवार को गिरफ्तार किए गए चारों लोगों को बहरामपुर जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया था, जहां पुलिस ने 10 दिनों की हिरासत के लिए आवेदन किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अभियान केवल हथियार बरामद करने तक सीमित नहीं है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के किसी बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़े होने का संदेह है। जांचकर्ताओं ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस सफल पुलिस अभियान की क्षेत्र में प्रशंसा की गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों के प्रयासों को उजागर किया गया है। सागरपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने कहा है कि इस गिरोह के पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए भविष्य में और भी अभियान चलाए जाएंगे। রাত্রিবেলা প্রায় 10:30টার সময় আমরা একটা সোর্সের মাধ্যম থেকে খবর পেয়ে আমরা 2টা বাইককে ইন্টারসেপ্ট করেছে। 2টা বাইকের উপরে 4টা লোককে আমরা ডিটেন করেছে। তার কাছ থেকে আমরা 3টা 7mm পিস্তল, একটা রিভলভার, 6টা ম্যাগজিন, 15টা 7mm গুলি और 5টা আমরা .303 লাইভ অ্যামিউনিশন পেয়েছে। তার সূত্রে ওদেরকে অ্যারেস্ট করার পরে আমরা ওদেরকে ইন্টারোগেশন করে আমরা পাই কি এটা ইলিগালভাবে ওরা আর্মস নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা আজকে ওদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে 10 দিনের জন্য পুলিশ কাস্টডির জন্য আমরা প্রেয়ার দিচ্ছি। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল কি জানা গেছে? এখন পর্যন্ত আমরা এসব জানতে পারিনি। আমরা 10 দিনের পুলিশ কাস্টডি প্রেয়ার দিচ্ছি, তারপরে ওদেরকে কাস্টডি में নিয়ে ভালো করে ইন্টারোগেশন করে ওদের কি ফরওয়ার্ড লিঙ্কেজেস আছে, কি ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজেস আছে, এটাকে আমরা ভালো করে সুষ্ঠুভাবে দেখব। সকলের নামগুলো যদি একটু বলেন। প্রথম হচ্ছে গিয়াসুদ্দিন শেখ, সাগরপাড়া বাড়ি, মিনারুল শেখ, এনারবি সাগরপাড়া বাড়ি, মুকলেশ্বর মন্ডল, জালাঙ্গি থানা বাড়ি, और মারুফ শেখ এনার রানীনগর বাড়ি। সবাই কি এক জায়গায় ছিল? হ্যাঁ, এরা সঙ্গেই ছিল। 2টা বাইক করে এরা যাচ্ছিল। এরা চারা বোততলা সাগরপাড়া পিএস में আছে, সাহেবনগর জিপি মধ্যে পড়ে। ওখানে এদেরকে ইন্টারসেপ্ট করা হচ্ছে। মানে কি বাংলাদেশে বাজারের উদ্দেশ্য ছিল না অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল? উদ্দেশ্যের ব্যাপারে এখন এই মুহূর্তে কিছু বলা ঠিক হবে না। আমরা এটা তদন্ত করে ঠিকভাবে আপনাকে সঠিক সময়ে উত্তর দেব। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।